صباح النور، صباح الخير، نتمنى تكونوا على خير وبخير ان شاء الله كما العاده يا ربي، ونتمنى تكونوا في احسن الاحوال. الوغ دونك غنكمل لكم دابور الحلقه اللي كنت بديتها على لا بريز رونديفو. داكوغ نكمل الحلقه ومن بعد غندير واحد الحلقه في نفس اليوم، غنحط دو فيديو بيتيت بيان، ولا غنحط لكم اليوم نحط لكم الاخر لا غد ليه. المهم واحد فيه كيسيون ريبونس والاخر غندير لكم نكمل لكم لا بريز رونديفو. الوغ المره اللي فاتت هضرت لكم على لا بريز رونديفو، هضرت لكم على لا بريزونطاسيون، وهضرت لكم على لا بريزونطاسيون، ودرت لكم لاكروش اللي هي لا فراز ديال لوبجي د لابيل، ودرت لكم لو كيستيونمون. دونك après avoir fait le questionnement اللي هو كيف ما كنت قلت لكم لا ديرنيير فوا اون ايتاب تري 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 امبورطونط، لان لو كيستيونمون بحال قلتي دابا انا مثلا غادي يجي واحد الانسان غيبغي يبيع ليا اون روب، مثلا غيبغي يبيع ليا اون روب. داكوغ هاد لا بيرسون غتبغي تبيع ليا اون روب في التليفون، يعني ما شافتنيش، ما كتعرفنيش، ما كتعرف عليا والو. المهم عندها واحد نقدروا نقولوا عندها واحد لاغام، ولا عندها واحد لو ستوك ديال لي روب، وقالت اش غندير ما ندير، غادي ناخذ واحد لا باز دو دوني ديال سيغتين فام وغنبيع لهم هاد لي روب باغ تليفون. سي اون بون ايدي، سي اون بون انيشياتيف، تري بيان. مانتونو هاد لي روب عيطات عليا انا مثلا بيرسونيلمون، وي بونجور لالا فوالا انا كاين جو مو بيرمي دو فوز ابولي بحيث عندي واحد لي روب، ولا عندي واحد لا غام ديال لي زابي ا فوندر. تري بيان. وقلت لها تري بيان مرحبا بوركوا با، شنو هما لا غام اللي عندك؟ قالت لي فوالا الا كان عندها اون مارك راه كاينه اون مارك، الا كان شي حاجه غير نورمال اون فادير دو سكيدجول دو ريتوال تقول لي فوالا ها لا مارك اللي عندي، ولا راه ماشي سي با اون مارك نيت ولكن سي ان تروك نقولوا زوين. المهم ما علينا، كتشرح لي لا مارك اللي عندها ولا لو تيب دابيمون اللي عندها. ما سولاتنيش، دونك انا بوزي اوكون كيسيون على لو ستيل فيستيمونتير ديالي، ما كتعرفنيش. الوغ مني غتشرح لي تقول لي عندي دي روب مثلا 3 كار، انا متحجبه، ما يمكنش تعطيني اون روب 3 كار، امبوسيبل. اون روب 3 كار سا فيدير كتوصل كتفوت ركبه بشواحد شويه، ما يمكنش انا ناخذ من عندها هذيك لا روب، امبوسيبل. دونك هي مثلا عندها كاع لي ستيل دو فيتمون ديالها سي بور دي فام كي سون نون فوالي، دونك انا جو سوي اورسيبل بالنسبه لها. دونك لما سولاتنيش ديجا على باز شنو هو ستيل فيستيمونتير ديالك، واش لان هي مثلا عندها حوايج، ما عندهاش حوايج محجبات، عندها حوايج كو بور الناس اللي ماشي متحجبات. دونك جالسه كتشرح ليا انا عندي كذا، عندي هذا، عندي بوليرو، عندي اون شوميز كذا، عندي هادي مي انا جو نو با بروندر هذاك الحوايج من عندها بور لا سول سامبل ريزون كو ça ne rentre pas في la gamme ديال، enfin ça rentre pas في le style vestimentaire ديالي. Donc ceci dit quoi? Ceci dit انه مني كنبغي نبيع لشي واحد il faut absolument que je puisse vendre شي حاجه اللي en adaptation مع son style de vie. Donc j'ai expliqué que خاصها ديك la personne طرح un certain nombre de questions pour que quand je vais lui répondre, elle saura que ce qu'elle a, il est hors cible pour moi. Je suis hors cible pour elle. D'accord? Donc, avec la phase de questionnement, elle est très importante pour identifier le type de client. Pardon, je continue. Pour identifier le type de client et pour savoir quelle est la cible d'elle. D'accord? Donc, ça la partie questionnement. Maintenant, on parle de la partie proposition. Alors, questionnement, pardon. Voilà. Et la proposition juste après, ça veut dire que là, je vais lui proposer mon rendez-vous. Très important, c'est que quand on propose le rendez-vous d'Yali, il faut le valoriser. Ça veut dire quoi le valoriser? Machine vous les voir l'agenda du lundi au vendredi de 10h à 19h. Franchement, on n'a rien à faire, on attend juste votre accord pour vous mettre là où vous voulez. Là, il faut toujours valoriser comme quoi on est surbooké, on a beaucoup de rendez-vous et on n'a que quelques plannings. Par exemple, je vais lui dire, attendez, je vais regarder sur mon planning, qu'est-ce que j'ai comme disponibilité. J'ai une petite disponibilité le mercredi, par exemple, de 14h à 16h. J'en ai une autre le jeudi de 10h à midi. Et j'en ai une troisième, éventuellement, le lundi de 10h à midi. Qu'est-ce qui vous conviendrait le mieux? Ah, rien de tout ça. D'accord. Dites-moi vos disponibilités, comme ça je vois est-ce que je peux vous placer quelque part. Avec la disponibilité d'Yalo, là, attendez, je vais voir est-ce qu'il n'y a pas un rendez-vous qui a été reporté ou quelque chose comme ça, je peux éventuellement le placer. Vous pouvez patienter juste 2 secondes,
كنعطي لا فالور لي رونديفو. خانا كتبان ليا راه بلاصتو خاويه ولا انا جو بو لو برون، مي كنعطي لا فالور لي رونديفو. صافي دير حنا خدامين وعندنا لي رونديفو. دونك جو لي في لا بروبوزيسيون دو رونديفو. هنا يقدر يعطيني دي زوبجيكسيون. لي زوبجيكسيون شنو هما؟ لي زوبجيكسيون سو سون دي ريفو. Des refus qui peuvent être fondés comme des refus qui peuvent ne pas être fondés. مثلا يقدر يقول لي bah non écoutez ça j'ai pas le temps. Très bien, je comprends tout à fait. Sachez que cette étude par exemple elle va vous être très utile, elle vous est offerte, c'est sans engagement. Sachez que éventuellement si vous voulez faire la démarche vous-même, l'étude elle est payante à minimum 200 €. Donc c'est quelque chose qui est offert à vous. Maintenant ça pourrait être un bon argument pour un client, ça peut ne pas être un bon argument pour un autre client, mais j'essaie effectivement de traiter ces objections en fonction de questionnement. J'ai dit que la phase de questionnement, ça me permet en fait, si vous voulez, de mieux connaître la personne avec qui je suis en ligne et éventuellement pouvoir trouver la meilleure réponse à sa question. Pas à sa question, à ses objections. Très bien, donc 12 les objections, une reformulation. Avec la reformulation, ça permet quoi? Ça permet justement à ce que je m'assure que mon client il a bien compris. Il a compris tout ce qu'on s'est dit et il a compris tout ce que je lui ai dit. Et donc je suis en train de lui dire bon ben, donc je vous ai contacté en fait au sujet des énergies renouvelables afin que vous soyez autonome en matière d'énergie, et donc pour ceci je vous ai programmé un rendez-vous avec l'un de nos techniciens qui va se déplacer dans votre domicile afin justement de faire une étude gratuite et pouvoir vous faire une proposition adéquate à vos besoins en termes d'énergie. D'accord? Très bien, ok, parfait. Donc voilà, et on a convenu un rendez-vous le lundi de 10h à midi. Donc vous le confirmez bien, parfait. Vous m'avez bien confirmé votre numéro de téléphone et votre adresse postale. Ah bah c'est très bien. Avez-vous des questions pour moi? Non? Très bien. Bah je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée et je prends congé. Voilà, donc en gros, c'est ça, les étapes de prise de rendez-vous. Si vous avez des questions concernant la prise de rendez-vous ou là, comme des objections, ou là, des obstacles, n'hésitez pas à me laisser le commentaire ou là, je vais vous répondre. D'accord? نتمنى نكون فتكم كالعادة. كنتمنى لكم نهار جميل. ما تنساونيش من التعليقات ديالكم، ما تنساوش تابوناو في لاشين، سبسكرايب اي لايك. علي نهاركم مبروك، جمعة مباركة، مع السلامة.